ده حاجه من الاستاذ ده وتكراركيشن اللي تطبع مختلف دول مزيد هو كل في كون الاستاذ دومين اللي يعملنا هات جاي مثلا الرفيق في الملابس مقامه هو تبعك قوي او ده في كل مسائل هذه الطول كل كيري مقصد basically trying to become the trust relationship is become the gate of the relationship between public government functioning public democracy public government que daftar trust se debe daftar ممكن كده بتاع ممكن السيلات اللي بتمشي او ذا صلب طرف الدوس كده होता है कम सरकार डेवलप हो रही है फैसिलिटीज बढ़ती है अलग स्टेट अलग सरकार कुटी के खरीदार है फार्मर कुटी के खरीदार लोगों के खरीदार पूरा पूरा तरह से फिर दादा पर को एकल लड़ी दे होटल सरकार है उसको तरह से एग्जीक्यूशन खत्म को पते के दो तरह के यार सरकार को भी किसी त्याचे चुकून आमकां वापस हांवें जर गेली प्रोफेशनल जालें तिच्या इंटेग्रिटी केली फैसिलिटी कम प्रोडक्शन दे وتعريف أخرى كتبت تفصيل في كم تختلف إضافة للرسالة على نقول لهم هذا من المدرسة يتصل بالسلبي سكي شغلي لكن كذا الهواء مثلا لما تجيب مقترحات مثلا irrigation يتصل معلومة في agriculture directly agriculture of the land بدون موجودين فقط لنا وإن شاء الله أمي تعالى لنا نصبر لكن إيشو هيك كوي مدرسة الريوام دي جو نقل تهاجي يوم تبع دايركشن تلاقي أو ده إيشو مدرسة يعني كذي financial إيمان تلوث بيه نحن كمان كذا يهون kita akan mengumpul servis sendiri. Namun sekali dapat kita supaya kita tak lagi auspicious dengan sesuatu yang kita harus kita terima orang. Aku insyaallah ini jadi kita konteks semua orang. Namun kita harus betul. Kita harus tadi dengan masa tema orang jadi kita kita harus pakai dengan dalam. Ini insyaallah kalau kita tahu kita akan aktivitas juga kalau kita